श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण कर आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय अवसर प्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा तोड़र मल्लंकर भूसंस्कार प्रणाली संपर्क रे। संस्कार बिना समृद्धि रुग्ण होई पड़े एवं एहार फलस्वरूप गोटिए राष्ट्रर प्रगति त्वरान्वित हुए नहीं। एक संस्कारित शासन व्यवस्था को प्रचलन करी राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया को तोड़र मल्ल मोगल प्रशासन रे किभली वैप्लविक परिवर्तन आनिथिले से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। अकबरंक शासन समय रे प्रदेश गुड़िकर दायित्व रे केउ मानंकु नियुक्ति दिया जायथिला? उत्तर करोरी मानंकु। प्रश्न 2। अकबरंक समय रे प्रादेशिक मुख्य करोरी माने मुख्यतः केउ कार्य संपादन करुथिले? उत्तर भू राजस्व संग्रह करुथिले। प्रश्न 3। केउ कारण जोगु अकबरंक समय रे करोरी माने लोकप्रियता हराइथिले? उत्तर अधिक लोभी और दुर्नीतिग्रस्त हेबा कारणरू। प्रश्न 4। 1582 ख्रीष्टाब्द रे तोड़र मल्लंकु केउ पदवी प्रदान करा जायथिला? उत्तर दीवान ई आशराफ किंबा दीवान ई रो मुख्य। प्रश्न 5। अकबरंक समय रे 1582 ख्रीष्टाब्द पूर्वरु गुजरात रो दीवान भावरे किए कार्य करिथिले? उत्तर राजा तोड़र मल्ल। प्रश्न 6। गुजरात रे जमी मापकारी जमीर उत्कर्षता अनुजाई जमीर विभागीकरण किए करिथिले? उत्तर राजा तोड़र मल्ल। प्रश्न 7। अकबरंक समय रे राज्यर समग्र भूमि को जरीब माप करिबा पई काहाकू दायित्व अर्पण करा जायथिला? उत्तर राजा तोड़र मल्लंकु। प्रश्न 8। केउ कारण जोगु अकबरंक समय रे राजस्व प्राप्य रे प्रति वर्ष पार्थक्य परिलक्षित होइथिला? उत्तर फसल उत्पादनर परिमाण और जमीर किसम अनुजाई राजस्व निर्धारित होइथिबा कारणरू। प्रश्न 9। केउ कारण जोगु अकबरंक समय रे राजस्व आदायकार माने सरकारी निर्देश बिना राजस्व आदाय करि पारु नथिले?
ଉତ୍ତର ଉତ୍ପାଦନ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜସ୍ୱ ପରିମାଣରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆସୁଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜମି ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ମାପ ଜମିର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଓ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଜରିବ ମାପ ବା ଛଣ ଦଉଡ଼ି ମାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ଜରିବ ଦଉଡ଼ିର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 କେଉଁ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜମି ମାପ ପାଇଁ ଲୌହ ଦଉଡ଼ି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ତୋଡ଼ର ମଲ୍ଲ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକର ମାପ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 4 ଭାଗରେ, ଯଥା ପୋଲାଜ, ପରଉତି, ଚାଚର ଏବଂ ବଞ୍ଜର। ପ୍ରଶ୍ନ 14 ପୋଲାଜ ଜମିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚାଷ ହେଉଥିବା ଜମି। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜମିରୁ ମୋଗଲ ପ୍ରଶାସନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୋଲାଜ ଜମିରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ପରଉତି ଜମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଚାଷ କରିବା ପରେ ବର୍ଷେ ବା 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ ରଖାଯାଉଥିବା ଜମିକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଚାଚର ଜମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଜମିକୁ ଚାଷ ନକରି 3 ବା 4 ବର୍ଷ ପଡ଼ିଆ ରଖାଯାଉଥିଲା ତାହା ଥିଲା ଚାଚର ଜମି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ବଞ୍ଜର ଜମି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ନ କରାଯାଇ 5 ବର୍ଷ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆ ପକାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କେଉଁ 2 ପ୍ରକାର ଜମିକୁ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଏଭଳି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୋଲାଜ ଓ ପରଉତି ଜମିକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ମୂଳ ନୀତି କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ପୋଲାଜ ଓ ପରଉତି ଜମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଓ ନିକୃଷ୍ଟ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନର ହାରାହାରିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।